जो मैंने अल्प बयस स्कूल छाड़ी देइचंती सेमाने अंतत एतिकी जानिबे जे टिके उद्यम कले सेमाने किछि दूर को शिक्षा लाभ करिवे अर्थात अपाठुआ ही रहिबेनी। संसार रे पाठ आगे चलीछि अपाठुआ जने ता पछे पछे चलिले मध्य उपकृत हेबो। मु सेमिति करूछि पाठ सहित ताळ पकई चलीछि थकी जाउनी। पद्मश्री विनोद कानूनगो ओडिशा ज्ञान पिपासु मनीष मान भितर निजर ज्ञान जनित तपस्या पाई प्रसिद्ध। से विश्वकोश ज्ञानमंडल प्रणयन करी ताकू समग्र जीवन विभिन्न खंडरे लोकलोचन को आनी ओडिया भाषार अशेष उपकार साधन करिसेंती। विनोद कानूनगो हेउछंती ओडिशार विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी। तांको जीवनी अध्ययन कले जना जाए जे ओडिशार स्वाधीनता संग्राम पाई कानूनगोंकर अवदान हेउछि प्रातः स्मरणीय। 1960 रु ज्ञानमंडल प्रकाश आरंभ हैला एवं जीवितावस्था रे से ताकू 30 रु ऊर्ध्व खंड रे प्रकाश करि जाइछन्ति। पिलांक पाई विश्वकोश प्रणयन करिछन्ति। शिशु ज्ञानमंडल संग्रह संपादना करिछन्ति। दुईटी विशेष खंडरे तांकर आत्मजीवनी प्रकाश पाइछि। प्रथम खंड ऋण परिशोध एवं द्वितीय खंड हेउछि पाठ पछे पछे अपाठुआ। छाती की पत्थर करी शिशु साहित्य पाई 1980 रे और ऋण परिषद आत्मजीवनी पाई 1984 रे से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिछन्ति। 1986 रे भारत सरकार तांको पद्मश्री उपाधि रे भूषित करी तांको प्रतिभा सम्मान करिछन्ति। आज तांकर जयंती अवकाश रे ओडिशा साहित्य एकाडेमी एवं ओडिशा बुद्धिजीवी और जनसाधारण पक्षरु आमे तांको ऋण स्वीकार पूर्वक तांको प्रति गभीर विनम्र श्रद्धांजलि ज्ञापन करूछु। सेमाने कहउचंती मात्र नवम श्रेणीर पाठ को मूलधन करी जणे केमिति गोटिए सेट एनसाइक्लोपीडिया लिखि देलानी। जेतेबेले जानुचंती जे कथाटा 100 के 100 सत्य सेतेबेले मते कहउचंती तुमे हेलो जड़े स्वयं शिक्षा प्राप्त लोक। आउ कई कहउचंती जणे निजको शिक्षित कला परे अन्य को शिक्षा दउची। बिना द्विधारे कई कहउचंती कानूनगो होउचंती लोक शिक्षा बा एडल्ट एजुकेशन रो जड़े जीवंत प्रतीक। विश्वकोश ज्ञानमंडल प्रणेता पद्मश्री विनोद कानूनगो आधुनिक ओडिशार अन्यतम ज्ञान निर्माता। हातरे मात्र टंकाटीए धरी से गोटे संकल्प नहीं गाँव कटक बाहरी ज्ञानमंडल प्रस्तुति पाई 1960 मसीहा डिसेम्बर 2 तारिख ज्ञानमंडल प्रथम भाग लोकार्पित होता। 1988 सुधा यार 32 खंड प्रकाशित होता। एतद व्यतीत चलंता राइजर अमुहा नई ए चुली लिभिव नहीं निरोग देह बाप ओजन आदि 30 खंड विज्ञान पुस्तकर से मध्य सार्थक स्रष्टा। तांको प्रकाशित पुस्तक संख्या 100 रु अधिक। तांको प्रकाशित पुस्तक छाती को पत्थर करी और आत्मजीवनी ऋण परिषद पाइची ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार। 1986 रे भारत सरकार द्वारा तांको पद्मश्री उपाधि रे सम्मानित करा जायतिला। मु तीव्र भाव अनुभव करिछि जे ज्ञानर सबु विभागर अ क ख सह परिचित नहेले जनकु प्रकृत अर्थरे शिक्षित बोली कुहा जाई परिबनी। मु जणे डाक्तर भली हेई जिबी अन्य को औषध देबी बा चिकित्सा करबी एभली कल्पना मो मनरे आदौ नाही। किंतु शरीर विद्या विषय में मोटामोटी धारणा रहिबो नाही एभली गोटे परिस्थिति को मु बर्दाश्त करि परिबी नाही। ओडिया भाषा और साहित्य क्षेत्र को विनोद कानून को अवदान बुझीबा को हेले तांको नवजागरण सुलभ बहुआयामी व्यक्तित्वर भिन्न भिन्न दिग बुझीबा मध्य दरकार। कारण सी थिले एकाधार रे
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଲେଖକ, ରଚନାତ୍ମକ କର୍ମୀ, ଲୋକଶିକ୍ଷକ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୱୀ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳର ସଂକଳକ ଓ ପ୍ରଣେତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜ୍ଞାନ ସମାଜଟିଏ ନଲେଜ ସୋସାଇଟି ଠିଆ କରାଇବାରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଦୂତ ଥିଲେ ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ। ସେ ନିଜେ ଆହରଣ କରୁଥିବା ସୂଚନା, ତଥ୍ୟ, ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ପାଖରେ ଅଟକେଇ ନ ରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେହି ଅଭିଳାଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳର ପରିକଳ୍ପନା। ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପରିଭାଷା ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସହଜ, ସୁନ୍ଦର, ବୋଧଗମ୍ୟ, ସୁଖପାଠ୍ୟ ଓ ସରଳ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବ ତାହା ସେ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ। ସିଏ ପୁଣି ଖାଲି ରାଶି ରାଶି ଜନପ୍ରିୟ ବିଜ୍ଞାନ ବା ପପୁଲାର ସାଇନ୍ସ ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସେଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମିଜାଜ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର ଗର୍ବିତ କରି ସେ ଲେଖାକୁ ଲୋକପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରୋ ପିପୁଲ ସାଇନ୍ସ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ ଭିତରକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ କୃଷକ, ଶିଶୁ ସମ୍ପଦ ଓ ଲୋକଶାସନ ସହ କାମ କରିଥିଲେ। ଏକକ ଉଦ୍ୟମରେ ବିନୋଦ ବାବୁ ସଂଗ୍ରହ, ସଂକଳନ, ସମ୍ପାଦନା, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିତରଣ କାମ କରୁଥିଲେ। ଧୂଳି, ଅଳନ୍ଧୁ, ଅନ୍ଧାର ଓ ଝାଳର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଦିନକୁ 17-18 ଘଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟୁଥିଲେ ବହି, ଫାଇଲ ଓ ପାଠାଗାର। ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ କାବୁଲିୱାଲା ଠାରୁ ଚଢ଼ା ଶତକଡ଼ା 120 ହାରରେ ସୁଧ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ ଅଫିସରେ କେତେ ଜଣ କାମ କରନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ ଥରେ କହିଥିଲେ 4 ଜଣ। ବିନା, ବିନ, ବିନୋଦ ଓ ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ। ଝାଡ଼ୁ ଦିଏ ବିନା, ଖବରକାଗଜ କଟିଂ ସଜାଡ଼ି ରଖେ ବିନ, ଚିଠିପତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ ବିନୋଦ, ଆଉ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲେଖାଲେଖି କରେ ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, 4 ଜଣ ଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ, ସେଇ ଏକା ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ। ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଆଉ କ'ଣ କି? 1960 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳର ଲୋକାର୍ପଣ ହେଲା, ସେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମାମୁଁ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଆର୍ତ୍ତବାବୁ ଛଳଛଳ ହୋଇ ସେଠି କହିଥିଲେ, ଭଣଜା ବିନୋଦ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଜେଲ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଗଚ୍ଛ ପିଟିଥିଲି। ଆଜି ବିଚାରୁଛି ସିଏ ଥିଲା ଠିକ ଓ ମୁଁ ଭୁଲ। ବୃତ୍ତି ପାଇ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବିନୋଦ ମାଟ୍ରିକ ସାରିବା ଆଗରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହୋଇ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ସିନା ସେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ହେଲେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପାଠ ପିଛା କେବେ ଛାଡ଼ିଲେନି ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ। ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଜୀବନୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ଅନୁବାଦ ଓ ଯାତ୍ରା ଡାଏରୀ ଧରଣର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ହାତ ଦେଇଥିଲେ। ଋଣ ପରିଶୋଧ ଓ ପାଠ ପଛେ ପଛେ ଅପାଠୁଆ ତାଙ୍କର 2ଟି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୂଳକ ପୁସ୍ତକ, ଯେଉଁଥିରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ସଂଘର୍ଷ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସାଧନାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ବାହାରେ। ଏ ବହି 2ଟି ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଇତିହାସର ଦସ୍ତାବିଜ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ବିନୋଦଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ବିନୋଦଙ୍କ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭେଟ ହୁଏ 1934ରେ ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧି ଥାନ୍ତି। ଯାତ୍ରାର ଦୈନିକ ବିବରଣୀ ଲେଖି ବିନୋଦ ସମାଜକୁ ପଠାଉଥିଲେ, ଯାହା ପରେ 1950 ମସିହାରେ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଉତ୍କଳରେ ପଦଯାତ୍ରା ନାଁରେ ବହି ରୂପ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ବିନୋଦଙ୍କ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା 1938ରେ ଡେଲାଙ୍ଗରେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠୁ ବିନୋଦ ଶିଖିଥିଲେ କେମିତି ମାଟି, କାଦୁଅ ଓ ଛଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇ ହୁଏ। ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱ ବା ବିବିଧ ବିଶ୍ୱ ବା ମଲ୍ଟିଭର୍ସିଟିରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭାଷା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲିଭା ଦାଗ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। କେଉଁଟିକୁ ପଢ଼ିବି, କେଉଁଟିକୁ ନ ପଢ଼ିବି, ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏକ ମାପକାଠି ରହିଛି। ସେଇଥିରେ ମାପି ଦେଇ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଏକ ନିକିତିରେ ତଉଲି ଦେଇ ସ୍ଥିର କରିନିଏ କେଉଁ ବହି ପଢ଼ିବି, କେଉଁଟି ନ ପଢ଼ିବି। କେବଳ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପାଇଁ କୌଣସି ବହି ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଣେତା, ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ଗବେଷକ ବିନୋଦ କାନୁନଗୋଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବିନୋଦଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋର ତାଙ୍କ ଜୀବନର 2ଟି ଦିଗ ମନେ ପଡ଼େ। 2ଟି କଥା, ଯେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ
एते बड़ ज्ञानमंडल विशालकाय ज्ञानमंडल एकक भाव करिसेंती एवं जोटा भारत रे विरल जे एकक प्रचेष्टार जड़े व्यक्ति एते बड़ ज्ञानमंडल ज्ञानकोश करिपारिछन्ती। एवं द्वितीय कथा है जे से जेतबेले 10वीं श्रेणी पढ़ुतिले रेवेन्सा कॉलेज स्कूल ले से पाठ छाड़ी देइतिले एवं सारा जीवन आउ विद्यालय को कि कॉलेज को जाई नांती। एणु शिक्षा ज्ञान एवं आनुष्ठानिक शिक्षा भितर जे केते कम संपर्क तांको जीवन रो जणा पड़े। ज्ञानमंडल आरंभ करिया पूर्व जो स्वाधीनता संग्राम चलथिला तार केवल उद्देश्य नथिला जे राजनैतिक मुक्ति राजनैतिक स्वाधीनता तार भी आउ गोटे उद्देश्य थिला जे सांस्कृतिक स्वाधीनता। इंग्राजी माने भाबुथिले जे इंग्राजीटी केवल एक ज्ञानर भाषा लैंग्वेज ऑफ नॉलेज एवं अन्य कौन भाषा लैंग्वेज ऑफ नॉलेज नुहे बा ज्ञानर भाषा नुहे से गुड़िक कथित भाषा बा कम्युनिकेशन आदान प्रदान भाषा। से स्वाधीनता संग्राम माने लगी जे प्रत्येक भारतीय प्रांतीय भाषा गोटे ज्ञानर भाषा हो। से क्रम विनोद प्रथम तैयारी कले ज्ञानकोश से सब विषय साहित्य अर्थनीति दर्शन समाज विज्ञान सब विषय लिखले और से भाविले जे क्रमे क्रमे ओडियाटा ज्ञानर भाषा हम एवं ओडिया टेक्स्ट लिखा ओडिया भाषा रे सब पिला पाठ पढ़ी पारे। तांकर से स्वप्न ए पर्यंत अधूरा रही एवं आम भावुची आमे से स्वप्न को धीरे धीरे पूरण करवा। आज तांको पुण्य जन्म तिथि मु आउ थे साहित्य अकादमी तरफ मो तरफ भक्तिपुत्र श्रद्धांजलि ज्ञापन करुछि। जीवन व्यापी शिक्षा बा कंटिन्यूअस एजुकेशन रो गुरुत्व मु बुझिछि। जहाँ को कहती नहीं तमे केते पढ़िले जानिले जाई तुम अज्ञता विषय धारणा करि परिबो से विषय थोड़े चिंता कर। तारी प्रकृत अर्थ मो अनुभूति मु बुझिछि। तेणु जीवन शेष पर्यंत पढ़ुथिबी शिखुथिबी।